Gutom na gutom pa yan. Oh, ayun. Oh, marami pang gutom dyan. Ayan. Ito si Mrs. ko. Hello! Ayan na yung pangatlong kakasal. Ay, hindi. Pang-apat pa pala yan. Io come mi chiamo? Mamma mia, sta qua. Ito Non mi sa naman neanche si... conoscere. Oh, ayan. Magsalita ka. Bilis. Nasa si Januaryo. Taga San Lazo. Wala si Januaryo. Nasa Modena. Mamma mia. Ciao ciao. Ano ha? Hindi na makita. Ito si Uncle. Kumakain. Nagda-diet din. Ayan. Galdun. Prima yung crapola. Dopo, Ano yung hinuhuli nyo dyan? Gelato? Gelato. Ah, sarap. Paano ba yan? Stop! Tumunog! Ito naman ang kaibigan si Janet. Yan ang ating mahal na kaibigan din niya. Mahal ka ni Juven dito. Dadalo siya sa... Dadalo kami sa kasal mo. Kasal na pala. Actually, excited na siya eh. Mabait yan. Kakasal rin yan, amore. Kaya, mausay yan. Juven din. Sige, akin ako ng video. Video ko lang kayo. Nice yan, Chow. Guzates. Ay, grabe, wag dyan. Ang sakit. Magulas ka tayo! Ay, Bellali. Kasi, bellissimo. Ay, pagkikikis niya. Ay, pagkikikis niya. Full screen. Volume. Ay, grabe. Julia. Nico. Ano na? Si Basta. Basta po yun. No. Bambong. Shemi. Wala naman. Lea bellissima. Mamma mia. James Bond. Oo, James Bond. Oo nga, nakakatakot pa. James Bond. James Bond. Ay, patik spy. Basta ka, Janet. Bye-bye. Buon viaggio! Ciao, Ciao, Janet. Ciao. Ay, Janet. Kuya. jacket na ni. Ano sa jacket? No. Buon viaggio, ingat. Ay, kuya. Sige. No. Chat. Ciao, Jen. Wala kang Siram na ko kakababain. Ciao Diana, salutin po. Seggia grande. Io volevo Seggia grande. Basta. Non deve cucinare all'aeroporto, dopo l'aeroporto, dopo Nagmete ba Ciao. Okay. Ciao, Pris.